الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. एक और है इसका, वो इस तरह है कि الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. هكذا पढ़ेंगे आप इसका, कोशिश करके पढ़े जोर लगा के. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. जी الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. हाँ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. इसको कॉपी करो ना, इसको करो जी मोली अंत. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن
यार दोबारा पढ़ना सर, नोट नहीं किया।